سلام كبران تخطات تورا ميديا لما عنتون حدش حبريتات حجنا لكم متينا لنا كم تلموتنا لهم صان حتراون بفيديوهات ويد ما بجبت استحق زي خون بركز زول قدات العنا كندسينا كمنا لهم عن صان حتنا معقل اتي تمالي عم ميدانا قال احنا زنورنا بمرحة حوحات قبل علي ناي تمزابلتي زقبر زنبره شرحي زيت ميز زيك مص ازهلك زيك مص بوبي لمون بوليتيكال كونسامبشن نخوعلو وزخدو زنور منقدي بدمسي تطنيفو زوات ويد ما زغور وزرب مسناي اي دي بي توكلت وطينير مالتي ناي تخلاي قبر مدن ناي سمين معرب محضر زنبره حزي نما اخلاي كوميتي ناي حوحات مع اخلاي كوميتي خمونا غيزا محضر ابال كابيني خوين زلو مالتي خلاي كفالون وطي لو بدحري زقصل كوميونيكيشن مالتي كابزي حالفنا اني تخلاي قبر مدن زغبرو زنورو ين حوحات طرح زخونتي من محضر ون جنرال تادس ورده نو علمون انفولف زغبرلو غداي مخانو زي ناي تمزابلتي خونتات كغارد نام مغبار كلهم سبيل مخانو قداماي سراقون جنرال تادس ورده مخانو تيدي ريوت ويدما ناي ريوت ميديا مساسي زخونه حونا غليص ولا مالتي نزي ما اخل غيرنا نقروا لكم حسابات كلوي كابزي حالف دما بتعم زرنقص ملكعو كاب ناي معسكر إيرتراوين كابزي كاب تجرين يروب بمخنيات تكوينات ناب أمحارها ناب داباتها كاب خدا وزنا رفت معسكر نسو زتفت أرى تاريخ ون بتعم بزحز الملكعوت يزلو أفتي معسكر نزلو تمزابلت وجناتنا كاب دق زلو إيرتراوين نحجز تباهيل زمات أبي ناي سلطنة من قد جير زمات كاب إيرتراوين توهاتيو ناي تلاتيو بزبل توما وزنور متحابرت انتزبي حجز كي يركب تميت كهلق بمقبر تمليسهم كعزي خم حدا صبع قبري عم بيدا وصيهم خزاربو نتيز قبرو وزنبرو زروا ويد ما تيز قبرو وزنور شفتون كافتي معسكر زنبرو ويد ما بزلو سباتون كقالعو خيلهم الله مالتي بتعم زحزن ملكعو بدفرت نتيز قبرو وجبن عم بيدا وصيهم زاربو كشفنون زفتنو قداتهم بعلم وصيهم زاربو بتعم يزحزن أب حد زقبر زلو ناي معسكر سدتنيا تاجخون ناي تمزابلتي نت حزبنا بخمي من قدي يشقطلو خمزلو كاب إيرترا كافت حزبهم سرعات نخوت ماتيوس أوشتي إثيوبيا خوينا بسدت مخ كاب حواتون زمت حجز ناي تسألات حجز يلو مليسو حزب نخوموت زفرد ويد ما نعزب حلنا زلو سبونا لو بتعم حزن مالكم ما لما انتي ابزي ما اخل غيرنا انا حساب كنقرب لكم اسكعناي مودات صنحتنا ونمسانا صنحنا تسفا نقبر نغاس خلاي مسان صنحيه ميديانا سبسكرايب نغبركم كمون نايز ميديا زي تبصحنت من تنك سفح نسرح مدبات لايك شير بمغبار جمرو بيوتيوب كاب تكتاتلنا وصاون بمسكوت تلفزيون او وشت عدي بخصماين تلفزيون كتكتاتلنا تخليهم قدمي نافتينا لما انتي وانا حساباتنا مخدنا كن حدا ملخ تقدمنا كنخيد ازي ملخ زي بزح غزي ونزارب وينا ناي تግራይ ቤተ ክርስቲያን نايتي ملكي مسارحي خوينا صنحه ناي كلهم حماقاتون ماكو خوينا خصنح بمغبار كم سرعاتون حوحتنا سرحل صنحو او زعاتو نايتي هايمانوت مرحتين ابو زولون لك نايتي بوليتيكا مغلغلت خوينم تا بيت كريستيان صبق لمعات سلام فريحز غابير خالوت نغراتون كتمرنا تغبا بغلباتو دخنت لمانا خالوتهم حماقات زبالو نود سبون زي روحو نغرات بممهار نسومون صدقي مخانم بمحبر نت حزبي كي يسرح كي يلوط عم مغبارون عبي غدنا تواصيت يمصيا كو حليف خعات منغستون نزينا مزمزو ويد ما خون بدنبي فاسيليتيت ناغبر يمصي بزبل امانيل ود مرساب لازا تغرينيا قريبو مزح غزيت انتنا زبحونا قريبو استزاربو الله حزبون مزعباتنا يبيت كريستيان مسلمنا مسخالوت وند تحيزو زوطو حد حق لمو سسكي خملختي اسمعناكم كنغيد ما نفتوانا حسابنا خنسغرينا مالتي بلمنا جميرا بلمنا تود بتخسيانه بتخسيانات أنا لمن تمتعك خبيت يا جرات ناي تجراي أرثوذكس بتخسيان ودكت معفر ودكت نزي وردت زي عبايت أخرجز أنتي زسر حلو الدم تليد مع وهذه نفتح بتخسيان تخيلنا ون تاريخها بيت مقدس أبسب تسرح يوزا جددات هاي تمزحف بيت مقدس أبسب تسرح سبي بيت مقدس زي اللي نعبر هو بيت مقدس كسبي هذي نس أبسب بيت مقدس يتسرح نتب أمس هيا فتأر نتفتأر سبي يتسرح نو يتسرح هيا سرقني صدق كوي يسرق زي سرق ب100 مترو بتخسيان مسرح زي سرق 100 متر بتخسيان سرحو مدايا مصوات قلبيتو زخيد قشي يزمرح نتهنصت وزي تقبر سرعته اوديت زي بالله
ድኽነት እዩ ሓጢአት ኢላ ክትምህርና ተገባ ምትካ እዩ ሓጢአት ኢላ ክትምህርና ተገባ ካብ ድኽነት ሙፃእ እዩ ጽድቂ ኢላ ክትምህርና ተገባ ጽድቂ ኣብ ድኽነት ከም ዝርከብ ብለመና ጀሚራ ብለመና ትውድ ቤተክርስቲያን እዞም ሕዚ ዘመሓድርዋ ዘለው ዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ካብ ናይ ግብፂ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዝኸፍኡ እዮም የዝብ ዘለው ናይ እዚ ጥሜት ናይ ትግራይ እዚኦም ክልቲኦም ኣብ ላዕሊ ክሳብ ዝሃለው ከምዚ ዝበለ ማሕበራዊ ስትራክቸር ሃይማኖታዊ ስትራክቸር ክሳብ ዝሃለወካ ከምዚ አንቶ ዘወልክዋ ዓይነት ፖለቲካዊ ስትራክቸር ክሳብ ዝሃለወካ ሕፃፅ ሕዚ ከፊኡ ዝወፀ ጠሚኒ ዝበለ ተዶ ስለ ዝረአና ጠሚኒ ኢሉ ኣብ ኣፍ ሞት ዘሎ ኣቦ ስለ ዝረአና እምበር ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ጥሜት ክነብር ተፈረደሉ እዩ እዚ ውሽጣዊ ኣምልኾተ ድኽነት ተመሰረተ ፖለቲካ ፕሮሞት ምስ ዝገብር ውድብ ምቅላስ ከመገር ያለካ ኣምልኾተ ድኽነት ፕሮሞት ብዝገብር ደረጃ ተወደበትን ትንቀሳቀስን ቤተክርስቲያን ከመገርካ ምዕረይ ያለካ ብልክዕቲ ኣማኑኤል ዝገልጸው ዘለውን እቲ ፖለቲካዊ ለቅ ወይ ድማ ኣብቲ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ሓይሉውን ንድኽነት ፕሮሞት ዝገብር ነቲ ማሕበረሰብ ይንባዕሉ ይኮነ ኣብቲ ሃይማኖት ዘለውን እንተኾነ ድኽነት ፕሮሞት ዝገብር ንባዕሉ ግን ኣብ ድኽነት ይኮነን ዝነብር ዝተፈለየ ፕሪቪሌጅ ኣሎ ዝተፈለየ ዓቕሚ እውን ኣሎ መዝማዝ እውን ኣብቲ ፖለቲካ ዘለውን ኣብ ሃይማኖት ዘለውን መዝማዝ ንምእመናኑ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካ ዘለውን ዜጋታቱ ማለት እዩ መዝመዝቲ ብጣዕሚ መዝማዝ ብዝኾነ ኣገባብ ነቲ ህዝቢ ግን ከልምዕ ክልወጥ ዘይኾነ ድኽነት ጸጋ ከም ዝኾነ ናይ ድኽነት ሜንታሊቲ ሒዙ ከዓቢ ብስትራክቸር ደረጃው ንዑ ዘድኪ ዓይነት ስብከት ዘድኪ ዓይነት ዶክትሪን ሒዞም እዮም ዝኸዱ እዚ ናገብሩ እውን እዮም ሕዝቲ ኣብ ሕፃፅ በፅሑ ዘለዎም ክዛዕለ ይኾነ ከም ህዝቢ ከም ትግራይ ሽልና ከም ኔሽን ክርኢ ከለና ንድኽነት ወይ ድማ ብድኽነት ክንነብር ዝገበረ ምስ ናይ ግብፂ ዘተሓዘ ዘሎ ካሊእ ከይመስለኩም ባይዞ ናይ ግብፂ ኣብ ትግራይ መፅኡ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ዶክትሪኑ ንሱ ስለ ዝኾነ ክንደይ መዓልቲ ይስራሕ ኣብ ትግራይ ብናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንድሕር ኸይድና ክንደይ መዓልቲ ይስራሕ ክንደይ መዓልቲ ይኸብዓል ኣብ ወርሒ እንድሕር ኢና ማለት እዩ እዚ ናብ ባዕሉ መስርሕ ስለ ዝኾነ እንድሕር ዘይሰሪሕካ ንኸይትሰርሕ ዘግድብ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ስለዚ ኣይትለምዕን ዘለኻ ኣይትፍትምን ዘለኻ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ሰሪሕ ሓደ መዓልቲ ኮፍ እንድሕር ትብል ኮይንካ probably ንኽልተ መዓልቲ ዝኣክል ካብቲ ሓደ መዓልቲ እንድሕር ትሰርሕ ኮይንካ ፍታ ቀፃሊ ትዕርፈላ መዓልቲ ትበልዖ ኣለኻ ማለት እዩ ሴፍ ትገብሮ ነገር የለን ተወሳኺ ወይ ኢንክሪመንታል ዝኾነ ወይ ድማ ንዓበይ ዝኸይድ ኢኮኖሚ ከተምፅእ ይትኽእል ናይ ሰርቫይቫል ጉዳይ ጥራሕ ይዝኸውን ናይ ከብድኻ ትመልአሉ ክሻዕኻ ትመልአሉ ጉዳይ ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ማለት እዩ ስለዚ በቲ መንግስቲ እውን ብናይ ሃይማኖታዊ ስትራክቸር እውን ዝኸይድ ዘሎ ሓደገኛ መንገዲ እዚ እውን እንድሕር ዘይተቐይሩ ካልቸራል ሪቮሉሽን እንድሕር ዘይመፅኡ ወይ ናይ ባህሊ ወያነ እንድሕር ዘይመፁ ናይ ባህሊ ወያነ ክብል እንተለኹ እቲ ባህልና ንግደፍ ክብርታትና ንግደፍ ይኸውን ዝብል ዘለኹ ኣብ ስራሕ ዘውግዕ ዘለኹ ብፍላይ ከዓ ናይ ስራሕ ባህሊ ክንቕይር እንድሕር ዘይኽእልና ጠንካራ ማሕበረሰብ እዩ ዘለና ብጣዕሚ ዝሰርሕ ሕርኩት ማሕበረሰብ እዩ ዘለና ነገር ግን ኣብቲ ናይ ስራሕ ሰዓትን ናይ ስራሕ መዓልትን ሪቮሉሽን እንድሕር ተኻይዱ ወይ ድማ ምስትኽኻል ተተገይሩ ግን ብዙሕ ተኣምር እውን ክፈጥር ዝኽእል ማሕበረሰብ እዩ ሶ ብቲ ናይ መንግስትን ናይ ሃይማኖትን ዝመፀ ስትራክቸር እውን ክንደይናይ ናብ ጎደአና ከም ዝኸደ ነዚ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ፀገማት እውን ብፍላይ ምስ ድኽነት ተተሓሒዙ ናይዚ ውፅኢት ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ኣማኑኤል ሓውና ካብዚ ሓሊፍና ናብቲ ናይ ትማሊ ጉድ ክንመፅእ ተኽላይ ገብረ መድህን ንነዊሕ እዋን ናብ ሰሜን ምዕራብ ዘመሓደር ዝነበረ እስካዕ ዝቐረባ እዋን ሕዚ ናብ ናይ ክልል ስልጣን ቢሮ ክመርሕ መፅኡ ኣባል ካቢነ ግዝያዊ ምሕዳር ዝኾነ ናይ ሕወሓት እውን ላዕለዋይ ኣመራርሓ ትማሊ ዘሕነፍናልኩም መደብ ነይሩ ሓደ ኣምባሳደር መፅኡ ናፍቲ ናይ ተመዛበልቲ ዘለዎ ሰሜን ምዕራብ ኣብኡ ዘሎ ክፉእነት ናይቶም ተመዛበልቲ ንኸይሪ ንምሽፋን ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ነይሩ ምስቲ ሓደ ተወካል ናይ ኣይዲፒ በኣማርኛ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብድሕሪኡ ኸ ናብ ምንታይ እዮም ኮይዶም ዝብል ክፋል ሓደ እዩ ነይሩ ትማሊ ዘቕረብናዮ ንሎሙ ከዓ ብድሕሪኡ ከመይ ዓይነት ሓሳብ የቕምሮም እቲ ኣብ መንጎ ተኽላይ ገብረ መድህን ናይ ሕወሓት ላዕለዋይ ኣመራርሓን እቲ ናይ ኣይዲፒ ተወካል ወይ ድማ ናይ ተመዛበልቲ ተወካልን ዝገብርዎ ዝነበሩ ውጥጥና ምንታይ እዮም ሪሕብ ዝብል ሕዚ እውን ወፂሉ ቀፂሉሉ ዳርጋ ናብ ዘይምርዳእ በፂሖም ኣይሰምዐካን ይስምዐካን ተባሂሎም ማለት እዩ ተኽላይ እውን ብናተይ መንገዲ ዝኸውን እቲ በዓል ሞያ እውን ብናተይ መንገዲ ዝኸውን ኣብ ስራሕ ይትእተው ኢሉ እቲ በዓል ሞያ እውን ማለት እዩ ብኸምኡ መንገዲ ትምድፋዕ ብኸመይ ከም ዝወድዎ ናይ ብሓቂ ከዓ ነቲ ህዝቢ ፀገሙ ከይወፅእ ክሽፍኑ ዝኸርዎ ዝነበሩ ርሕቐት ክንደይናይ ምዃኑ ዘርኢ እሞ ካልኣይ ክፋል ክነስማዓኩም ኢና ሄሎ ሰላም ገባ ፍጹም እንደምን ቆየህ አዎ ገብቻለሁኝ ቆይቻለሁኝ ስልክን ቢብሎኝ እንትን አሁን ገና ስብሰባዎች ጨርሼ ወጣሁኝና አሁን ከአማኑኤል ጋርም ነበርን በቃ እንትንም ተነጋግረናል ገብረ እግዚአብሔርም አለ ዲአርኔም
ገብረ እግዚአብሔር አረጋዊ ተክሌ አንተ አላምን አልከኝ እንጂ የኛ ስትራቴጂ እና ኛ ፕላን ያደረግነው ነገር most rewarding እና the most convincing ነው የወሰድነው እናንተ አሁን ኦቨርሉክ ይደረግብናል ብላችሁ ነው የምትሰጉት እኛ ደግሞ ሞር እንደውም ያለውን ችግር በደንብ ማግኒፋይ አድርጎ የሚያሳየው እኛ የመረጥነው ስትራቴጂ ነው እና እንዳልኩ ነኝ እናንተንም አምባሳደሩንም ፌል አናረግም ፕሊዝ ትረስት ሚ ተክላይ አማኑኤልንም አሁን ነግሬው ወዲያው ነው ኢሚዲየትሊ ነው ኮንቪንስድ ነው አሁን ከሱ ጋር ነው የወጣሁት እንደሆነ ተሳስተዋል እንደዛ እሱ መወሰንም አይችልም ፍጹም ማን ነው የሚወስነው አንተም እኮ መወሰን አትችልም ተክላይ እኛ እኮ ስራውን የምንሰራው እኛ ነን አይደል በቃ እንግዲህ አውስ የኔ ነው ስልጣኑ ካልከኝ እንደዛ በለኝና ይሁን ለምልስ ተክላይ አሁን እኔ እንደው አማኑኤልም እንደዛ ብሏል ካልከኝ ግን አማኑኤል መወሰን አይችልም ነው ያልኩ አማኑኤል ከኔ በላይ አይወስንም ተክላይ ለኔን በቅርበት ለኔን የሚመለከተኝ ከአማኑኤል በላይ አይ ነው ግን ደግሞ ለዛ አማኑኤል እንደዛ ብሏል ካልከኝ ወይ አማኑኤልም እንደዛ ብሏል የኔም እንትኔ ነው ካልከኝ ደግሞ ማለት ይችላል እኔ ምን ማለት አልችልም ተክላይ እንደዛ ነገር ስብሰባ ላይ ቁጭ ስንል የጧት አይደለ ስብሰባ ምን ጀምረው ቁጭ ስንል እዛው የመጀመሪያው አጀንዳዬን እሱ አድርጌ አነሳዋለሁ ፓርት ኦፍ ዲስከሽን አደርጋለሁ ችግር የለም ወቅት ነው ለደፈክ ማንሳት ይችላል ታዲያ ለምን እንመላለሳለን እንደዛ ከሆነ መመላለስም የለብንም እኮ አዳምጠኝ ተክላይ አንዴ በትክክል አዳምጠኛለህ አሁን እኔ ኤክስፕሌን ማድረግም እኮ ላይገባኝ ይችላል ግን እንደ ወንድም ነው ያዋራው ያለው ተክላይ እኔ አንድ ነገር ልንገርህ እኔ ማደርገውን ጠንቅቄ እማክሰው ነኝ ተክላይ ምን መሰለህ ሪሎኬሽን ብለው የሰሩት እዚህ ነው ይሄ ደግሞ ለመኖሪያ የማይሆን ቦታ ነው እዚህ መምጣት የለባቸውም ሰዎቹ መመለስ ያለባቸው የሚኖሩበት የመጀመሪያ አገራቸው ነው እዛ እንዲገቡ ነው እዚህ እንዳይመጡ ነው አረፍጥም ወይ በአካል እናውራ ካልሆነ ግን እኔም እንደዚሁም ይሄ ጉዳይ ምን ያክል አብሮን እንዳለ ስለምታውቀው እንዳልከው ያው ነገሩን ከተጀመረ እስካሁን ድረስ ለኔም አዲስ አይደለም ፍጹም ለምን አንተ እኔ ሳትረዳኝ አዲስ ሰውም አይደለም እኮ ምን ይሁን ነው የምትለው ምን ይሁን ነው የምትለው ፍሬፍራም አይዲፒ ሳይት አይደለም እሱ ትክክለኛ ሪፕሬዘንታቲቭ ሊሆን አይችልም ይሄ እኔ አቋም ነው አይዲፒ አይደሉም እንደዛ ውስጥ ያሉት ፍጹም እና ለምን ንገረኝ እሺ ንገረኝ አይዲፒ አይደለም ከዚህ በላይ ምንም መናገር አልችልም ለአንተ መብትህ ነው ብለኸኛል መብትህ ነው እኔ መብቴን ተጠቅሜን እገልጻለሁ ሁለቱም አሁን እኮ እኔ አልገባኝም ፍላጎት ምን እንደሆነ እዛ ጋር ያሉት ሰዎች ፎሪነሮች ናቸው አረ አይባልም ፍጹም አንተ እኮ ነው ሌላ ነገር እኮ ነው እያወራ ያለው ና እሺ እኔ ተመስገን ሆቴል ነው ያለሁት ና طعم الحزن ከምቲ ተሰምዑ ዘለኹም መንባር አነ ብዝወልኹ ወለም መንገዲ ዝኸይድ ጨኒቆቲ ተወካሉን እንተሆነ ቲ አማይዱሙ ኸይድና ክንሪኦም ንብል ዘለና ሲ ወጻተኛታት ዲዮም ፎሬነር ዲዮም ዘሞ ዘለው ተመዛበልቲ ይኾኑ እንዲዮም ዘይጋታት ይኾኑ እንዲዮም ናይ ትግራይ ዘይጋታት ይኾኑ እንዲዮም ንምንታይ አኹም ትብል ዘለኻ ኢሉ ስካዕ ምሕታት ዝሓስብ ማለት afta ቀዳሚት ዝነበረት ክፋል ኣነ እውን ሲ ናይ ትግራይ ሕማምሲ ናይ ትግራይ ፀገምሲ ይሕመኒ ኣነ እውን ብዝብል ዝገልጽ ዝነበረት ተወካሊ ሕዚ ከዓ ታይኻ ትብል ዘለኻ ጨኒቆ ማለት እንታይ ድሌት ካብሱር ክርዳን ዘይኻለ እንታይ ክትገብር ደሊኻ ወይ ብኸመይ መንገዲ ክንኸድ ኢኻ ደሊኻ ብዝብል ብጭንቂ እዩ ዝሓቶ ማለት እዩ እዚ እዮም ናገብሩ ነይሮም بخمس من قدوني من خدونير أزيد راح يكون نا إثيوبيا فيدرال منجستون تمارزوا زي ما قلت صار أتيز جبار زنا برا نجار بفلاير ما أبحث عفنا إثيوبيا ونتعليلو زوجعه أجمع لن مالت ولا يكون بخوم درجة نجار جن حاجز ناس درنا ناس إحنا كاب زحلف عمت مالت أبوش تحد عمت مالتي سالسان كل تنبيلن كرشون خمسة رد مس أخلون حويسو من عالم لخ ستاندردون أستخاخيلهم نعبز ما تعتن ملكو عيسو خمس نبرو قليسو لما قلت أوتي لما مالتي نزي أخعات عبزي نايب قدرت مالي صرحنا يا مدام ناي تقراي حدا قام من كل خالن كرمة دلونتن كوميشنر زخنا قوري هو تجرز جهرز بحال زوج أتمال بتعم بزجرن ملكوعه طيب النيرو نحنا تزاربنا عن الرأينا ويد ما نافلتنا عن الرأينا نزمل كتم أكلت زمل لسنا جنسي إننا هنا إزبي فيدرال منكست حزمات يزولغ عسكر حزي أجمع خمسة الله سك حندي زبط إحنا جرون خمسة الله ريبورت يتجبرنا بتقدم حزن خلنا نهارنا من قد كن حاجة جزنا سدنا ناس إحنا هنا بقلت استزاروا نعوم الله شون تناي مكل خال حدا جان كلمة دلونات النايت جرايز الله كوميشنر نجنا مجلس صوتي
نتا قد محز تزاربا زربا عايده كمان هو حسابنا هاوناكم نيرنا اي ملسكم لنا بسنكيسكم زي ما ملاسكم يوز درجه زي بصحنا يلو تا قد محز عوين ميديا قريو تزاربا كدغ ما يخال اتي تسدو زنوركم سي نمطحنون نغزعون نبصح ነገር ስለዘድሊ ካውን ስለዘቅንሱ ሲ እሱ ይتصقم ኮይን ይሎም ጀስቲፋይ ከገብሩ ፈቲኖም ወይ ድማ ከገልጹ ፈቲኖም ማለት እንበር ቀድመ ሐዝስ በخمس ጌርና ረዲናኩም ኔርና ኢና ክትምሉስልና ይኻልኩም ይኒሉ አፍታዊ ንስተዛረባ አፍታና ፌደራል መንግስት ሰደዳ መግለጺ ከደግማ ይኻል አፍተፍ ማ ፌደራል መንግስት ዘሎና ኮሚሽነር ናይ ሓደጋ ምክልኻል ዝተቀመጠ ኸዓ በኸመይ መንገድ ከም ዝመለሰሎ ንፖለቲካው መስርሕ ይጥቀምሉ ከም ዘለው ነቲ ህዝብ አጥሜም نخالين بوليتيكا مسرح من كل بوليتيكا كونسامبشن يتقوم لهم زلوا تبتعاملوا بحسابات مناجر يخوين زلتنا إثيوبيا بعد سلطان زوجون بمنجدي سوشيال ميديا غير خاص جبر حاجزون بجوان زحتة مخانو لك عزي مخانو زحلوا فما لقتوا مناجرون خين الله بزي جود دايزون إني أدوناي خالتون تسألوتي خوينا ملو مالتي نجر كنت زحلوا فما لقت عايز مسل بزبل كناس معكم تناجم متوق أبت قامي بهري تبلو ميوسداو ሌላኛውን ስኬት ኦር ሌላኛውን ዓላማ ለማሳካት በሚፈልግበት ጊዜ የዓለም ማህበረሰብን ትኩረት ይስባል ምናልባትም ትግራይ ውስጥ ያሉ ዜጎቻችንም ጭምር ጆሮ ይስባል የሚሉ አጀንዳዎችን ማስተጋባት የተለመደ ነው በተሟላ ግንዛቤ ሁሉም ሰው ሁሉም አካል በውስጥም በውጭም ያለ አካል እነን ጉዳይ ተገንዝቦ ተነገን እረፍ ከዚህ ውጣ ሰባውነትን አስቀድም ፖለቲካውን ቀጥለት ይመጣበታል በሰለጠነ መንገድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ተከትሎ አሰራርን ተከትሎ የምርጫ ህጎችን ተከትሎ የሚሰራቸው ነገሮች ሊሰራ ሲችል ሂሳቡን በሌላ በኩል ለማስላት እንዳይንቀሳቀስ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ባለፉት ከዓመትም ሌሎችም ጊዜያት ድረስ ምንም ነገር ባልተቆራረጠና ባላነሰ መንገድ እየተዳረሰ ነው ያለው ባለፈው ጥር 2017 ጀምሮ እስካሁን እስካለንበት ታይሳስ 2018 ድረስ ወደ 2 ሚሊዮን ኩንታል የሚጠጋ እህል ተሰራጭቷል የገንዘብም ጭምር ተጨምሮበት ወደ 32 ቢሊዮን ተልኮ ሲያበቃ አንድ ሁለተኛ በሴፍቲኔት ፕሮግራሞች ከ1 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው ትግራይ ላይ የሚገለገለው ይሄ ባልተገለጠበት ሁኔታ ሶስተኛው በስነ ምግብና በመሳሰሉትም በተለያዩ ተቋማት የሚሰጡ ድጋፎችም እንደ ድጋፍም ይውቅና ባልተሰጠባቸው ሁኔታዎች የመግለጫዎቹ እንድምታ ምንድነው ተብሎ ከተባለ ሰባዊነትን ታሳቢ ያደረገ ሳይሆን የፖለቲካ ፍላጎትን መነሻ ያደረገ ነው ተብሎ ነው ሊወሰድ የሚችለው ከህፃጽ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያም ይሁን ሌሎች መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ተመሳሳይ ችግር አለ ብሎ ካለ ስለዚህ የሄደው ሰባዊ ድጋፍ የሄደ ማለት ይሄ የሰባዊ ድጋፍ መጠኑ ሳይንሳዊ በሆነ ዓለም አቀፋዊ በሆነ መስፈርት ተረጋግጦ የሚሰራጭ ነው የሚሄደውም ሰባዊ ድጋፍ በትክክለኛው እንዲደርስ ከማድረግ ይልቅ የተለያዩ የቀረጥ ስርዓቶች ውስጥ በማስገባት እንዳይቋቋም የማድረግም በጣም የተደራጀና ስርዓት የሚመስል ነገር ተዘርግቶ የሚሰራው ነገር በሙሉ የሚያሳየው ትነግ ለፖለቲካው ለራሱ የፖለቲካ መዳረሻ ለምላላካቸውና በመላላክ ሊያተርፍ ለሚፈልጋቸው ነገሮች ሟች እንደሆነ ነው የሚያሳየው ይህ ደግሞ ዛሬ የተፈጠረ ትላንት የሚል ሳይሆን እድሜውና ታሪኩን በሙሉ ለሚመረምር ሰው በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው ህዝቡ እንዲጎዳ ሰርቶ የተጎዳውን ማህበረሰብ ደግሞ መልሶ ለማጮ ጥቅም ላይ የሚያውልበትን ሁኔታ በተሟላ ግንዛቤ መልክ ሊያሲዝ በስርዓትም ሊታገለው የሚገባ ነው ብዬ ነው ማስበው አዲስ በጸደቀው በአደጋ ስጋት ስራ አመራር አዋጃችን ላይ ፍላጎቶችን በማናር ሰብአዊ ድጋፍ ፍላጎቶችን ማለት ነው የሌሉ ፍላጎቶችን በመፍጠር ባልተገባና በተሳሳተ ሁኔታ የሚሄድ ተቋም ግለሰብ አካል ካለ በሕግ ይጠየቃል በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የተሳተፉ ወር የሚሳተፉ አካላት ከሚመለከተው የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መንግስትን ወክሎ ማለት ነው በሚያደርገው ጥሪ የሚሳተፉ ከሆነ ለዚሁ በተዘረጋው አሰራር መሰረት በአሰራሩ ውስጥ ይሳተፋሉ ማለት
የአካውንት ስርዓቱ አለ። የተቸገረውን የምንለይበት ስርዓት አለ። የምንለይበት ስርዓት በፌደራልም ከክልሎችም ጋር አብረን የምንሰራው ስራ አለ። ከዛ በወጣና ባፈነገጠ መንገድ በተለያዩ መንገዶች በግል ሴክተር ሊሆን ይችላል፣ በማህበራት ሊሆን ይችላል፣ በግለሰቦች ሊሆን ይችላል፣ በቲክቶክ በዩቲዩብ በምን የሚሄደው አካሄድ ተቀባይነት የለውም። ተቀባይነት የለውም ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነትን የሚያስከትል በኸምዝ መንገዲ ናይ ሓደጋ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽነር በኸምዝ መንገዲ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እቲ ሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ግብሩን እቲ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ዝነበረ መጠኑን በኸምዝ መንገዲ እቲ መልሲ ሂቡ ዘሎ ምናልባት ነዚ ጉዳይ እዚ ማእኸል ገይሮምን መልሲ ክህቡ እንተለዉ እቲ ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓደጋን ቅድመ ድልውነትን ነዞም ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽነር ወይ ድማ በዓል ስልጣን ኣቕሚጦም ዘሎ ነገራት ንዚኦም ኣይነፀገን ብልክዕ ቅድሚ ሕዚ ይመፅእ ከም ዝነበረ ነገር ግን እቲ ዝመፅእ ዝነበረ እኹል ኣይኮነን እዩ እምበርቲ 32 ቢልዮን ቅርሺ ንሓገዝ ተባሂሉ ዝመፀ 2 ቢልዮን ኩንታል ዝኸውን እውን ንሓገዝ ተባሂሉ ዝመፀ እዚ ኣይከሓዱን ልክዕ እዩ መፅኡ እዮም ዝብሉ ነገር ግን እቲ ተመዛባሊ ህዝብና ኣጠቃቅሙ ካብቲ እኽሊ ንመጥሓን ንኻሊእ ጉዳይ እውን ስለ ዘውፅሉ ኣይኣኽሎን ዘሎ ብኡ ምክንያት እዩ ስለዚ ኮንሲደር ክገብር ኣለዎ ዚብ ግምት ብዘእቶ መንገዲ ክኸድ ዝግባእ ብዝብል ከም ሪኮመንዴሽን የቕሪቡ እምበር እቲ ቅድሚዑ ዝፍክርዎ ዝነበሩ ብሰንኪ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሃምዚ ምድንጓይ ሃምዚ ምጥፉ ግዛዕ ዝብልዎ ዝነበሩ ንዑ ልክዕ ኣይኮነን ኢሎም ኣይተቃወሙን ተቐቢሎም እዚ ሓሳብ እዚ ልክዕ እዩ መፂና ኢሎም ነገር ግን ብኸምዚ ምክንያት ይጎድል ስለ ዘሎ ክማላእ እዩ ዝግባእ እዚ እውን ኣብ ግምት ክተእቱ እዩ ዝግባእኩም ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ሕሾት እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ቅድሚኡ ፀብፃባት ብምሉእ ብሚድያታት እውን ክዝረብ ዝነበረ ልክዕ ኣይኮነን ማለት እዩ እንተ ምንታይ መልሲ ነዚ ይኸውን እንተለውን ብኸምዚ መንገዲ ይኾነ ወይ ድማ ብምቋም ይኾነን ገሊፆም ልክዕ ኢሎም ኣድሚት ገይሩ ተቐቢሎም እዎ ተሰዲድና ኢሉ ነገር ግን ብኸምዚ መንገዲ ወፃኢታት እውን ይበዝሕ ስለ ዘሎ ብኸምዚ መንገዲ ክንእስ ክኢል እዩ ብልክዕ ከዓ እንድሕር ክንምርምሮ ኮይና እቲ ዝበፅሐ ፀገም ብሰንኪ ካብተን ዝበሃኦ ዘሎ እኽሊ ናብ መጥሐኒ ንግዛዕ እውን ስለ ዘውፅእ ዘይኮነሲ 3 ወርሒ ሙሉእ ትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሶሻል ሚድያታት ዝወፅእ ዘሎ ዝርብሽ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ዝደጋጊምና እውን ከይዶም ፀንበር ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ ዝልጥፎ ዘለዉ ናይ ሶሻል ሚድያ ነጠፍቲ ትሰምዕዎ ኣለኹም 3 ወርሒ ሙሉእ ሓገዝ ዘይተቐበልና 2 ወርሒ ሙሉእ ሓገዝ ዘይተቐበልና ብስሩ እውን ተዋና ፀገም ብኸምዚ ደረጃ ክመፅእ ዝኸኣለ ብፍላይ ኣብ ወርሒ ሕዳርን እዚ መፋርቕ እዚ ናይ ተሓሳስን ምንም ዓይነት ሓገዝ ብዘይ ምክፍፋል እዩ ኣበይ ኣትዩ እንድዒ በሊዖሞ ንኩናት መዳለው ገይሮሞ እዚ 2 ወርሒ ከዓ ከም ዝክርዎ ናይ ኩናት መዳለው እዮም ሪሶርስ ሞቢላይዝ መግበሪዮም ፌደራል መንግስቲ እውን በጀት ዓፂና ትእምት ዓፅዩ ግዛዕ ተባሂሉ ነገራት ናብ መቕባር ካብ ባንክ ናውፃኻ ቅርሺ እውን ናብ ህድማት ምእታው ዝግበረሉ ዝነበረ ጉያ ኣካልቲ ጉያ መጥቀም እዮም ተጠቂሞም እዚ ናይ 2 ወርሒ ማለት እዩ ብግልፂ ከዓ ናብ ተሓታትነት እውን ከምርሕ ኣለዎ ዳውል ኤፍፒ እውን ክመፅእ እየ ሓገዝ ዘይክቐፅለይ ነገር ግን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ስርቂ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተሳተፉ ሰበስልጣናትን ዕጡቃትን ክሕተተሎም ኢሉ ኣሎ ኣብዘን ናይ 2 ወርሒ እዚአን እውን ብኸምዚ ደረጃ መሰቅቕ ዝኾነ ነገር ክንርኢ ዝገበራ ዓለም እውን ዘነጋገረ ጉድ ንክመፅእ ዝገበሩ ክሕተቱ እዩ ዝግባእ ንሪኦ እውን ነርና ንሰራዊት ምሕጡና ተባሃሉ ንውዱ መድሐኒ ኣውፁና ተባሃሉ ክንደይ መንከራ ይበፅሑ ከም ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ነገር ግን እኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝኸድዎ ዘለዎ ሕዚ መንገዲ ብጣዕሚ ዝሕፍር መልክዑ ሰሪቆም ከብቅዑ እዚ ህዝቢ ናብዚ መከራ እዚ በዓሎም ኣብፅሖሞ ከብቅዑ ሕዚ ትግራዋይ ፈተውቲ ተጋሩ ኤርትራዋይ ክንሕግዝ ኢና ህዝብና ክነድሕን ኢና ኢሎም ኣብ ዝረባረብሉ እዋን እቲ ዝመፅእ ሓገዝ ብናትና መንገዲ ተዘይኮይኑ ከይተሓልሞ ኢሉ መግለፂ ኣውፅኡ ማለት እዩ በዓል ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ዘውግዑ ካልኦት እውን ዘውግዕዎ ዘለዉ እቲ ናይ ዞባ ምምሕዳር እውን ኣካውንት ከይተረፈብ 3 ሰብ ናይ ዞባ ምዕራብ ምምሕዳር ኢሉ ኣካውንት እስካዕ ምውፃእ ኽኢሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ብግልፂ ተዛሪቡ ብናትና ኻዝና ክኸውን ዝግባኦ ብናትና መንገዲ ክኸውን ዝግባኦ ብዝብል ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ነዚ ማእኸል ገይሩ ናይ ርኢት ሚድያ መሳሰይ ሓውና ጋዜጠኛ ቴድሮስ ፀጋይ ዝሃቦ ሓሳብ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካፍቶም ሰራቅቲ ዝበሃሉ ቁፅሪ 1 ዘስርዕ ንሱ እዩ ስለዚ ተኽኢሉ ንሱ ዘይሰርቀሉ ሲስተም ይክፈጥር ዝግባው ትግራይ ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ብኸምዚ መንገዲ ባናተ ዘይኮይኑ ኢሉ ዝዛረቡ ዘሎ ነገርሲ ክሓፍር እዩ ዝግባኦ ክስተር እዩ ዝግባኦ ኩሎም ናይ ሕወሓት መራሕቲ እውን ኣሸንኳይ ሕዚ ሞራል ረኺቦም ንህዝብና ብናትና መንገዲ ኢና ክንሕግዞ ኢሎም ኣሸንኳይ ክዛረቡ ቅድሚ ናትና ናይ ውዳበና ምድሓን ህዝቢ ክድሕን የብሉን ቅድሚ ናትና ናይ ውዳበና ኣፍልጦ ምምላስ ህዝቢ ክምለስ የብሉን ኢሎም ዝዛረቡ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ንህዝቢ እውን ሞቢላይዝ ክገብሩ ሞራል የብሎምን ብዝብል ዝገለፆ ሓሳብ ክነስማዓኩም ኢና
ለታደሰም መልእክቱን ብታሻግሩልኝ የምወደው ማለት ማፈር ወቅ ህብረተሰቡ ከተቻለ ህብረተሰቡ የሚያምንበት አንተ እጅህን የከተትክ የቸረፈስክ ገንዘብ የማትሰርቅበት የማትዘርፍበትን አይነት ሜካኒዝም ፍጠር። ከቁንጮቹ ሌቦች አንዱ ነው ታደሰ ወረደ በነገራችን ላይ እና በእኛ በኩል ካልሆነ በስተቀር እርዳታ አይቻልም የሚባል አይነት ነውር ማቆም አለበት። አለመከታተሉ ሳይበቃ ትናንትናውን ስለ ጤና መድህን ሲያወራ ነበረ። ክስታይ የሚባል ምናምን እያለ ስለ ተፈናቃዮቹ የጤና መድህን ስለሚያገኙበት ሁኔታ የጤና አገልግሎት ለመስጠት ስለ ፍትሃዊ ክፍፍል ስለምን ያወራል እንዴ? ምን ታረግ ነበር እስከ ዛሬ ድረስ? ምንድነው ታዲያ እዛ ወንበር ላይ ተዘብዝፈህ የምትሰራው? አሁን አጀንዳ ሲሆን ነው እንዴ ስለ ጤና መድህን ስለ ፍትሃዊ ክፍፍል የምታወራው እንዴ? ከአንድ የተራበ ሰው ይበላ የነበረውን ምግብ ከነጠቅከው፣ ሌላ ምግብ እንዳይመጣለት ከከለከልክ፣ በኔ በኩል ካልሆነ በሌላ በኩል ምግብ አይድረሰው ካልክ፣ ከስሩና ከሚረግጠው መሬት ስር የነበረውን ሀብት ከሰረፍከው መራቡ ሊቀር ነው ወይ? እና ይህም ሳይበቃ አሁን በእኔ በኩል ካልሆነ በስተቀር መርዳታችን ምን አይነት ድድብና ነው ይሄ? ምን አይነት አፈር ነው የፈጠራቸው እነዚህ? ምን አይነት አፈር ነው የሰራቸው እነዚህ? ከየት የመጡ ጉዶች ናቸው እነዚህ? በጣም እኮ ግራም የሆነ የጋራ እንግዲህ ረሃብ አስማሚ ቋንቋ ሊሆን ይገባ ነበር አይደለ? በየቦታው ያሉ ከየትኛውም የዓለም ጥግ የመጡ ሰዎች የሚገባቸው ነገር ነው። ሰዎች ከሆኑ ማናቸውም ሰዎች በቃ በረሃብ ውስጥ ባይገኙ ረሃብ ባይደርስባቸው ለመመኘት የሚያስችል የመረዳት ኬፓቢሊቲ እንዲኖራቸው ይጠበቃል። ረሃብ ካላግባባ ምንድን ነው የሚያግባባው? ስለዚህ አሁን ይሄንን ቀልድ አቁሙ። አሁን ቲዲአርኤፍን የመሳሰሉትን እየተንቀሳቀሱ ያሉትን ለህዝቡ ለመድረስ እየሞከሩ ያሉ የበጎ ተግባር ኢኒሼቲቭ ለህዝባቸው የመቆምን ውግንና ይዘው እየሰሩ ያሉትን ተቋማት በእኛ በኩል ገንዘቡን ካላመጣችሁ አትርዱ ልትሏቸው ነው? በእናንተ እምነት የለንም። ቅድም እንዳልኩት ነው። ላሜን ያረድኩና ባህያ ጫንኳት ምናምን አይነት ነው። ለጅብ ስጋ አንሰጥም። ስለዚህ ተፈናቃዮቹ ጋር መድረስ እንፈልጋለን ሲሉ አይ በእኛ በኩል ካላለፈ በኩል በቃ መርዳት አይቻልም ልትሉ ነው ወይ? እኔ ለአጠቃላይ ለልሂቁም ሆነ ለህብረተሰቡን የማሻገር የምፈልገው መልእክት እንዴ ምን ይሆናል ከዚህ በላይ? ምን ይሆናል ከዚህ በላይ? ገድሎና አስገድሎ አስርቦና ዘርፎ ነጥቆና ማለት ዲግሬድ አድርጎ ህብረተሰብን ዲግሬድ አድርጎ የራሱን ህልውና ለማስጠበቅ እንደሚፈልግ በአደባባይ ዲክሌር ካረጋ አሁን የጆን ማን ነው የዛ የዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ነው ስሙ የሱን ንግግር ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በአደባባይ ዋናዎቹ የፓርቲ አመራሮች ደብረጽዮን በለው ፈትለወርቅ በለው ሌሎቹ እኛ ከዳንን ነው ህዝቡ በኋላ ነው ህዝቡ መዳን ያለበት ካሉ በኋላ ምን ይቀራል? بخمس من قدي ملأخته حليفنا مالتي غازيتኛ ቴድሮስ ጸጋዬ ካብዚ ሓሊፍና ብወገንቲ ኣብ ማዓስከር ዳባት ኣብዚ ኣብ ትግራይ ነይሮም ሰንኪ ኩናት ናብ ኣምሓራ ክሰግሩ ዝተገበሩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ትግራይ ዓቆም ዝነበሩ ማለት እዩ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ትቁርፅ እዋን ምስ ትግራይን ኩናት ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ብጥሜት ካሃልቂሎም ብጥሜት ናተፈሓሱ ኣብ ደገ ዝነበሩ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ተቃለስቲ ዘለው ንሓገዝ ንህዝብና ኢሎም ብናይ መንገዲ ሰልጠነ ማለት እዩ ብናይ ተፈታዊ ቶክሾ ብዝወፀ መንገዲ ብዝተገበረሉ ጎስጓስ $2,000 ተላኢኹ እዚ $2,000 ናፍቲ ማዓስከር ናፍቲ መመራርሓ ናይቲ ማዓስከር ምስ በፅሐ ካብ ሰልጠነ ተላኢኹ ወይ ድማ ካብ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ምስ ተባሃለ እዚኦም ዳ ፀረ መንግስቲ እንዲኦም ጁንታ እንዲኦም እዚኦም ዳ ኣቶም ትግራይ ትስዕር እንዲኦም ከመይ ጌርና ናይዚኦም ንቕበል ከምዚ ርኩስ ከመ ኣርዮስ ኢሎም ማለት እዩ
ህዝቢ ፈሊጡስ ካብቶም ደሌት ለውጥ ኤርትራውያን ይመጽእ ከም ዘሎ ካብ እንሰልጠነ ይመጽእ ከም ዘሎ ፈሊጡ ብተስፋ ዝጽበይሉ ዝነበረ እዋን ማለት ኣብ ማዓስከር ዝመጽእ ሰብሲ ነቲ ስርዓት ንሱ ፈንፊኑ የኣኽለን መግዛእት ይዚሉ ኣብ ውትድርና ዝነበረስ ካብ ስድሮስ ካብ ትምህርትስ እዩ ዶብ ተሳጊሩ ብናይ ሞት ኣፉን ረጊጹ ዝመጽእ ናብ ትግራይ ዝሰግር ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ናብ ካልእ እውን ዝኸይድ ብሓፂሩ ነቲ ስርዓት ይኣኽለኒ ኢሉ ዝመጽእ እዚ መግዛእት ይኣኽለኒ ኢሉ ዝመጽእ ከምኡ ኢሉ ዝመጽእ ከዓ ናብ ደገ ዘለው ደሌት ለውጢ ኣሕዋቱ ዘይመድጋፈ ይኽእልን ተመሳሳሊ መጻጻ ተመሳሳሊ ታሪክ ተመሳሳሊ ባህጊ ተመሳሳሊ ስቃይ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ተመሳሳሊ ሕማም ዘለዎም ስለ ዝኾኑ እምበር ሓደ ናይ ሻዕብያ ተደናገዝቲ ኣብ ኣመራርሓ ኮይኖም ብሽም ኣመራርሓ ነቲ ህዝቢ ብዘይፍቃዱ ብናብ ዓለም እቶም ናይ ኣመራርሓ ውሳነ ክምለስ ዝግብኦ ቅርሺ ኢሎም መሊሶም ነቲ ህዝቢ ንዝተኻፈአ ፀገም ክበፅሕ ገይሮም ንባዕሎም ግን ብብዙሕ መንገዲ ምናልባት ብከምዚ መንገዲ እውን ብምጭብርባር ናብ ደገ ክወፁ ኢሎም ማለት እዩ እቲ ህዝቦ ተደብሪሉ እስካዕ ኸዚ ይሳቀሎ ንሓደጋ እውን ሳጢሖሞ ኸይዶም ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ሓገዝ ይመልሱ ከም ዝነበሩ እውን በዓሎም ብድፍረት ኣብ ሚድያታት ወፂኦም ይዛረቡ ከም ሓደ ጽቡቕ ከም ሓደ ጀብዲ ዝሰርሑ መሲሎም ጣዕሳ እውን ኣብ ገጾም ይትሪኦም ኣሎም ኣብ ኣዘራርቦም እውን ዝኾነ ነገር ይትሪኦ ኣሎም የደንግጹኻ ትፈርሕ እውን ናብ ምንታይ እዩ ዝቕየር ዘሎ ሰብ ኢኻ ወፂኡ ዝተዛረቦቲ ኣብ ወፍቲ ናይ ዳባት መተሓባበር ነይራ ካብ ሰልጠነ ዝመፀ ካብቶም ትግራይ ንስዕር ዝብሉ ጁንታ እውን ይዝብል ጁንታ እዮም ዝበሃሉ ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብናይ ሻዕብ እውን ስለዚ ካብኦም ይንቕበልና መሊስናዮም ኢሉ በዓል ዝዛረብን ካብቲ ማዓስከር ንሱ ብዘይ ፍቃድና ከምኡ ገይርኩም ንሓደጋ እውን ኣቃሊዕኹምና ከይድኩም ንስኹም ኣብ ፅቡቕ መናብሮ ትነብር ኣለኹም ብትብል ኣብቲ ማዓስከር ነባሪት ዝኾነት እውን ኣብ በዓሉ ኣብ ላይቭ ፕሮግራም እዮም ናውግዑ ነይሮም ኣብ ቲክታክ መፅያ እውን መልሲ ሂባቶላ ናይቲ ቆልዓ ድፍረት ግን ብኸመይ መንገዲ እቲ ጭካኖ እቲ ኣረመኔነት ብኸመይ መንገዲ ብድፍረት ብዘይ ሕንከት ብዘይ ጣዕሳ ከመይ ከም ዝዛረቡ ግን ክነስማዓኩም ኢና ናይ ጁንታ ገንዘብ መፅኡሎ ኢሎምና ኣፍልጦ ኣለካ ዶ ኢሉ ደው ኢሉላይ ከም ኣቦ መንበር መጠናዓይ ማለት እቲ ናይ ፀጥታ ኣካል ኣነ ናይ ጁንታ ገንዘብ ከም ዝመፀ ይፈልጥኒ ብዝኾነ ግን ይሓትት ሕራይ እቲ ሓገዝ ካብ መንዲ መፅኡ ነዚ መርሃዊ ፀጋይ ሓቲትናዮ ሽዑ ካብ ተፈታዊ ታልክሾ ዝብል ስልጠነ ግርማይ ዝብል ከም ዝተለኣኸነ ጌርና ኦኬ እምበር ነዞም ሰባት ነዞም ክሕገዙ መፅኦም ዘለዎ ሰባት ነናብ ገዝኦም ንስለዶ ንዓቶም ምናልባት ዘይተጣዓመ ነገር ኣለና ክንረዳዳሉ ዝግባና ጉዳይ ስለ ዘሎ ንገዛኹም ኪሉ ክንፅዋዓኩም ኢና ኢልና ኣነ ኣቦ መንበር ስለ ዝኾንኩ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ናይ ኩላና ሓሳብ ናይቶም ኣብኣት ኣኪብና ዝነበረና ሓሳብ ናይቶም ናይ ኣርሲሲ ሓሳብ ናይ ኩላና ኮይኑ ንዓቶም ኣፋኒናዮም ንሕና ኮፍ ኢልና ምስ ክፍሊ ተራድኦ ኮፍ ኢልና ማለት እዩ ስምዓኒ መርሃዊ ፀጋይ ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ዝነበርካ ሓገዝ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ሕጂ ግን ምዝ ዘሎ ኩነታት ምዝ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ዳባት ኣብ ውሽጥኹም ተጋሩ ኣለውኹም ኣብ ውሽጥኹም ጁንታ ኣለውኹም እንዳበሉ ይወቕሱናን ኣብ ውሽጥኹም ዝሮ ገባ ኣለውኹም እሳቶም እዮም ጁንታ ተማሊኡኹም ኢኹም ካብ በዓል መዓይን ዓዲ ሓርሽ ህንፃት ሽመልማ መፂኹም እንዳበሉ የሳቂዩና ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ብዓብዪ እውን ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣብቲ ቦታ እቲ ትግራዋይ ዝበሃል ዝፅላኣሉ ሰዓት ስለ ዝነበረ ብዓብዪ እውን በዓል ሰልጠነ ከዓ ኣባላት ትግራይ ትዕወት ወይ ትግራይ ትስዕር ኢሎም ኣብ ሚድያ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ኣካል ዝሳተፉ ሰባት ስለ ዝነበሩ ዝሓሶት ዝብል ሰብ ተዳሃሊኻ ድሓን ካብዚኦም ገንዘብ ተቀቢልካ ነቲ ስደተኛስ ዓደልካዮ ጽባሕ ንግሆኸ ገንዘብ ተቃወምቲ ኣትዩ ንምንታይ ምክንያታት ንሓገዝ ኢልካዮም ከኣምኑኻ ይኽእሉ ዶ ኣይኽእሉን እሱ ኣብ ማዕዱ ኮይኑ ብዝሰዶ ገንዘብ ሂወት ሰብ ዝቐጥፍ እንተዳ ኮይኑ ኣይንቕበለና ብድሕሪኡ ንመርሃዊ ፀጋይ ፈሊና ኣብታ ሰዓት እቲያ ዝተዛረብናዮ መርሃዊ ፀጋይ ኣቤት እዘን $2,000 ብመንገዲ ተፈታዊ ተክሾ ወይ ከዓ ብመንገዲ ሰልጠነ ግርማይ ኢልካ ሰልጠነ ግርማይ ዝለኣኾ ኢልካ ኣብዚ ክትገልጽ ቪድዮ ክትሕዝ ኣይንደልልና እንታይ ዳ ክገብር ምናልባት ንሱ ፍቃደኛ እንተኮይኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሕዋትካ ክሕገዙ ፍቃደኛ ዝኸውን ዝኽእል እንተኮይኑ ሕተቶ እንታይ ለኻ ሓቶ ገበርቲ ሰናይ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ወይ ከዓ ገበር ሰናይ ሓውና ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ይኹልና
بهذا منقد زمتينا خان عقدكم بهذا منقد أرسيس تماريسكم زلكم صقوما كنا حجزكم متينا إلكا فيديو خاص سريحة إذن كل تشح عاد صحيحة ينكم تخدك كتناقرون ويكا بفيديو جيركا كترك تخيلها أنت زيلا أبزا ساعات زيا بمنقد سلت أنا قرماي إلكا كتب أي تخيلنا خان أنت يتمخنيات أنت دايلكم مني زحت السبت متي مالتي سلام أنت يا ساعات تخون خون زغير أنت دايلكم مني أنا حنا بناي تقاومتي ويكا بسلت أنا قرماي زمت أكل التشح دولار تقبلنا نتسدتنا كنهبو مسحبنا يسوع جزء خيري بصبحيتو جن أتصيلو بيجيزي جن زياتهم مستقاوم تركب علىهم نزكام بزن مفراس زصرحوا عيا جزء علىهم تبايلو هيوتنا عبريس كأتو سلزيد اللي بزر الديت زي كنمل سقيلنا اوكي عاوزنا بروح حجي اما حارود يمنيرم ولا من يمنيرم اما حاريم كله محاريم اجي ترديني اوكي زخونه تግርኛ ززارب ساعات سي جونتا تبايلو زفردلو زنبر ساعتي تساعتتي سلازي ابت ساعتتي بمنقد سلطنه ግርማይ ዝመፀካ ገንዘብ ተቀቢልካ ንስደተኛ መخفال ማለት ካብት جونتا ዘብል ወንጀል يحلفو زيهبك ፍጻመ خون كم زخل تبرهلكم فتي بعابي ولا انا مالتي نابت معسكر كبديس ابا سلامو سلف مريحنا من انت حزب من انت سدتنا صوعيتنا قريبنا ወይ ድምጽና በሰላማዊ ሰልፍ አስሚዕና አብሰመለስ ኩሉ ሰዓት ቀጥታ እስኻ ናይ ተቃውምታ አባልኻ ጁንታ ኻይሎም ናብ ቤት ማእሰርቲ የትዮም ነው ምሰለስተ ወርሒ ምናልባት ተዛሐሶት ከይከውን ገለ ዝብል ተራሃሊ በዚ ዶክመንት እዚ ከረጋግጸሉ ኽእለ ማለት እዩ ሽብር ወንጀል ኢሎም የትዮም ነው ማለት ነው ዓለይ ማለት ዳን ዶክመንት ህጅብ ሰዓት እዚ ምናልባት ዘይ ምራገለ ከድልኽል ይራአየልና ዝብል ሰብታሊ እንካ صقم زبالي بخمس من قد ناتي زقبروا وكفوا قبرون بدفرت عم مدرخ مصيم يوقعوا مالتي مشم كاب دليت لوطي تاكيو زوصمو بمن قد سلطنا نزمصاسي بمن قد سلطنا يمطيلو تزبو كفليت إلكا فيديوون مقراص ناتي حجزون بتحدي بصحنون تشغبر سلازغبو خمون سلازخونه تلمود السرارحه خمو توهيل قرص يغبون بدفنا كاب فتاوينا أب أمريكا زنبر قالت هايل بهم من قديك حلف زقباب زبل تزي خوي نقول نيلنا عند حريت مليشنا يتقرشي زبل زلو تهزب جن كابسلت أنا حاجة زي ما تسخم زلو فليتوني يصبح خمس نبرة بهم من قد جن عريهم كم زخلوا ونتهزبي بسنكين عايزهم خمسة لما راح دفرت كانت مريحنا تجن أو خبيت من كراكب زبل حدا وريهم موني خلوا خمس نبرو حما أنا جربت تسمع إنسيكر وزخون لوان نودي ساعة خيرهم نهارهم وتعاقيهم يملسوا خمس نبرو حنتي حفتنا ون أفتي معسكر نسو زنابرات زي أفت مرحلة خمس عينت بدل كوب صحنت اللون بجبري زراعتون قدا يسخونت حفتنا بخمي من قدا تمام سال مدر خمس جلسات تخنس معكم هنا. تحتي نسوم لمن تاي بعل مرجيتا حاجة اسمها تخنا سلطان حجنا عمنا ده لا يفتحي حكيرة نفتحي زك على زلة سلازي يتفت معسكر زلة خا وسع إيرتراوي سلازي يتجنزم نسخ أنا كاب توم برجينا حمدو كاب جب مواتمو سمنا يفلتنا تنوصع حزب نحنا نوصع حزبنا نقال زلنا ينام سمنا يفلتنا نحرنا دا يتقاملو نيري انا زنا يسطنا እዚ ቅርሺ ይመጽእ አለ ይሩሰብ እንዳተጠበይ خله በሃን ቆታ እንዳተጠበና خلنا ጠሚና ሱቅ እንዳተጠበና خلنا ንስኹም ግን ይመጽእ አለ እንዳተጠበና خلنا አመንጎ ዶዋ ቢልኩም ስለምንታይ ይትገንዘብ ኮን ህዝቢ የህዝብ እንድሕር ኮይና ሰልጠና ይስደድ سياسة فرق إثبات مونيكات إثبات بسمنا يتولى فلتنا اللو ونحن سريت لنا تجنزب مصيرنا ما يفلتنا تايلو زقنا درجة فلتنا اللو أنت يستجمع يمسككم نسوق مجمرة أفتح معسكر زقنا خلاص فتر كله نستخدم مرة حتى نعد سواكم تقوي نمتى تقوي مثلا كم كوا إثبات فاتمة إثبات نمتى يبقى ترخوا مثلا نسخهم جين سلازل لكم المجدي محلات سلازل لكم نقول درس سلاتواتو زخانة خلاص فتر كله فهذا بخمي نسخة فرنسا خيرك بروسس هنا برانكو بروسس كو تعاطي زل الدوي زل بخمي آتي خنسخة يستخان كما خذ عمشورين جن زعطوا وزحت له نعيك يتعرف بيت السبت مساحة بسرح النبرة دقون سدراوي تنحجو
آتيلا كلكم دقكم سدراويتكم عدي سبعة وتخمكم تبقوا زلقن مرحتكم كاب بلوك ديكم زون جميعكم وتم زتحكم مرحتي كسبتم لعاد زلهم عقيبات قبرنا نمركم نستهم قلنا نفسكم سدراكم أو تخمكم نستهم قل نفتم عسكر تقبلكم أبو كتبكم أنا كلكم إنتم عسكر حمام وقانو إندا فلتكم أو أكتبكم نمت أكتبكم نمت أيك أو صراحة ولكم كلنا نمت عدي سبعة ما تكون لكن زاربنا نستهم قل دحين سقوال حكم الناس عادي سقوالو راتني يلا دحين نفهم في العلاقة تنزل أو تقول إحنا أخيبات قبرنا لكم يقولوا تكون قد أجر بحكم نمتى جيت تجارب فعل مونيكا حجي أبز ما سبيرة نوي حجرة مونيكا مسامعتني را ترديهمني نسقم جين أبو تسمع كذا لهذي واتيو كتام سلزيك الكزارة بسلزيك الأيري أني أيسمعني إلكم نسقم جين أبو تأكلنا كاو أديس أبابا ما تكون كا تقول ده كاني بوست هتقول لهم لما تيجي أنا نفسكم دقكم كاني أو تكون بكم تبغوا زلت أمي أقولون إيدن سقر زل عينن قبل زوات زل حوار نادي سابي أبلغن ورقة أبلغن قالوا كابتا معسكرات كيسا كسب جوندر زل مكلا كلا أيو زي بمكلا كلا أيو زحلة زل لما تيجي كويس أيك النسب نتكلم جيم تجنزب لا سلطانة حجي إرتراوي ولا أفتح حساسة أفتح إرترا اللي يهلم بق إرتراو كسب زفنها لا إرتراو حولنا زي نقبل لهم هنا كيفنا برجعنا حمل أنا كنت عمل ولو تزاري بس أنت يلومني نحنا سريدنا هنا نحنا حجزناكم هنا نشتغل جن نحنا حواتكم نغنى سنان نزبنا نفتحين ده تقالسنا خلنا عيني ده اللي نكون كذاب ناس ما ليشكم وأخوهم يلوم لنا عملت ولا حبزي أحجي كمان كزارب نحنا جن إيرتراويان كسب زخون زي نقبل لهم هنا يا بلنا كابت ما يزغط يلا أشوف كاين هنا إيرتراويان يا خبر لنا زحفتنا بعد بخمس من قدي نتيز قبر وزنورو قبرون بخمس من قد موجيتات طلع بدفرتي كنزو قعس أنيهم كم صبغوا نجار تيزقورا نجارسي كم مخاني جستيفاي قبري فاتيون كافتو وزنور كافتم قدايات مبار بسنكيناتهم عنقصنا بسنكيناتهم تشكانات حزب بخمي من قد خم تقودا كم عين صوقاوني بوصح خمس دولار بقلتي تزاري بطل ازيوم كن حزي حليفهم زخديهم من البات زي تقاقي نا فرنسا قال سكيرو زخد سبي او خينوني زوقع زلو مالتي بخمس من قد خمس عين تشكانا عفتنا يسو او حجز خمي عين الدراما خمس سرح خمي عين سواتون عفت مرحنات كم زلو عفتنا يتقراي زلونا عيدي بون خمس زول سوات يمزلو نحل في تخع اتي زمت حجز 30-10% نافتوي تتقام زي بصحل مالتي خمس زولو لك خمسي زارب زلو قلعه ابناي دافات نا إرتراويان زبدل زنبره بخومه منقد مالتي قراريصوم 20-30% نافتي تمزابل نافت حزبي زي بصحل خنتات يمزفطو خمس زولو عذاب ጨካናት ተሰክሲጎም የምትዝብና ዘሳቂ ወዘሉ خفوا ነገራት ክንሪዝ ገብሩና ዘለውም ከምዞል ሰባት ኡና ተሰክሰጉና መሪሕነቱና መጽየም በኸምዝ ብድፍረት መጽየም ኸዓ ጽቡቕ ነገር ዝገብሩ ብዘምስል መልክዑ ብድፍረት ይዛሩ ማለት ብጣዕሚ ለሕዝን ኣብ ልዕሊ ኣሕዋቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም በኸምዝ መንገዲ ጨኪኖም ማለት ብዚ ሻው ግዜሲ $2000 ክንደይ ትንፋሳት ናይ ኣረጋውያን ናይ ህፃውንቲ ናይ ሕሙማት ከድሕን ከምዝቕል ግልጽ ይመለስ ኢሎም ግን መሊሶም تلك عند حفنا توقع زلا عشان كوي كحاوناسي كاو تميز خفي إلن كمان ما أكلوا ممكن قبلنا ولا كاو إسايس يمتع تميتو سبيز موت زلو حاجز ماتيوس زبلع سينو محكمون سينو حاجز بزنا مرهزبي على إخا سكع مخلع مالتي كمان نأكل زمت أصل زخون خن مولس إذا جبان أم وقع نايب حقي وجونون زخون مالتهم سردل العلم برجعنا حمر أنت إرتراوي تفنعول زمت زلوت تسديتون زمت زلوسي العلو زحلل ليل العلو زحسبول ليل العلي إرتراوي دليت لوتي نتم معسكرات زلو عبسدت زلو إرتراوي زبط حلو زحليلو ويحاول وجون يل سرعات ما تشوف كوتيو توم دقفت هجرت ما ولا بدق خوينامكو جبنية تاتكو يوم تغطروا سجردوا سجبني كحرتي يمزلومكو عشان كويك حجزوا بتعمز حزن مالكو خمسول ساعات ونيم زلومو أم خلوتناي سواء حجز عمل علينا سدتني هذا تمزابلتون زكبر زولا نجار خمسول ساعات ونفت مرحنتنا ناخذ يوم أما مرحنتنا نامت يوم سقاي زبز حوز اللومو نلومي زنبرنا حبريتاون بزي خنخنبت مريزكم تدامتنا سلتنا حخمازين أنا مسكن سلام نزبنا سلامنا أخاتكم كبرتها بلي